নমস্কাৰ মোৰ অন্যদ্বীপ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যেহেতু মই গৈ আছোঁ অৰুণাচল, লগত থাকিব মোৰ মা। তো মই অৰুণাচল কিয় গৈ আছোঁ, কোন ঠাইত গৈ আছোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें ফাইনেলি পাই গ'লোহি মই অৰুণাচল বাছাৰ। আচলতে মই আহিছোঁ মোৰ এনাই ঘৰলৈ মানে। তো মা আছিল মোৰ গালো সম্প্ৰদায়ৰ মানে ছোৱালী আছিল, গতিকে মোৰ এনাই ঘৰ ইয়াত বাছাৰত মানে অৰুণাচল বাছাৰ। এইজনী মোৰ এনাই কিবা এটা কৈ দিয়ক। মা কিবা এটা কওকচোন, কিবা এটা ক'বলৈ কওকচোন। কি কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই। আমি মা মই আহিছিলোঁ দেই, একেবাৰে মা মই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। মই আৰু পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। তুমি হোৱা যদি জোন মই তৰা হ'ম। মই এতিয়া বাছাৰ পৰা যাম ত্ৰিবিন না, ত্ৰিবিন যাম। মানে ত্ৰিবিন মোৰ বাই আছে, মানে বাই ঘৰৰ পৰা এটা গাহৰি এটা আনিবলৈ যাম। আৰু ইয়াক আমি গাড়ী লৈ এখন গাড়ীখন দেখাইছোঁ। আৰু এজন মোৰ ভেনী হয়, ভেনী উঠি আছে। আৰু এজন হৈছে স্কুটি লৈ গৈছে, মেৰা ভাই চাচ্চু ডাব্বু। মই মানে কি এতিয়া গাড়ী চলাব লাগিব। পাহাৰ ৰাস্তা, এইটো পাহাৰ ৰাস্তা বৰ ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা। এইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব, যিহেতু মোৰ ইমান পাহাৰত গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। চাওঁচোন আজি বাৰু, আৰু ইয়াৰ ভিউবিলাক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। ৰাস্তাৰ কাৰণে কাটিং কৰি থকা হৈছে পাহাৰটো। তো আহি আমি এতিয়া ত্ৰিবিন পাই গ'লোহি। ত্ৰিবিনৰ অলপ এইটো পৰিৱেশটো ত্ৰিবিনৰ। এতিয়া আমি যাম বাই ঘৰলৈ। বাই ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, বস্তিত আছে, গৈ আছোঁ। फाइनली पाई गए हमें बस्ती। ये मेरा दीदी है, मिल गया। व्यू दिखाएगा ये तो व्यू इतना ऊपर में है बस्ती। ये मेरा दीदी का बेटी देगा। लो 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 लो। अरे और ये देखो, ये बाबा का रिंग में साली। ये मेरा साली है ना। हाय साली, कैसा है? এইটো হৈছে ত্ৰিবিনৰ ঠাই, অৰুণাচল ত্ৰিবিন। গতিকে ইয়াৰ খুব মুকলি পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া হাৱা, একদম চফা, আৰু পানীৰ খুব চফা আছে। তো সেইটোৱে আৰু পৰিৱেশটো এইটো চাই লওঁ। ত্ৰিবিন আমি বহুত ওপৰত আহি আছোঁ মানে গাড়ী লৈ লৈ। তো ৰাস্তাটোতো দেখিছে আপুনি, চাগে গমেই পাইছে। ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাবলৈ বুলি মোক লৈ গৈ আছে। মিকপু ভিউ। ইয়ে চিক সেই ৰাস্তাটোৱে আহি আমি আহি আছোঁ ইমান ওপৰত। वो तो उधर पुतू, वो देखो ना, वो पहाड़ को तो उधर पुतू बोलते वो वाला। हाँ चलो लोकल तो इतना ना हो, इतना सामत पेट खाए के नहीं कवारो पेट खाए लाइक हो बोल। मन मोर उरी गुसी जाय कि जानो पायो हेरुआई। बेसी दम नहीं दीबो। हाँ दिग्दार हो। कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा है, तुम आज फर्स्ट टाइम मेरा इधर आए।
हाँ और ये भाई और एक तोला आया है, हाँ वही तो। बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटी भी बहुत खुशी लग रहा है आप लोगों को देख के। अच्छा सच्चू बाबू कैसा लगा हाय। हमारा? तो बिंदास मजा लगा है। हम लोग आदमी बस्ती बिंदास में आके है आप वो। लोगों को कैसे लगा है? ये बस्ती लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत मौसम अच्छा है, मतलब बहुत धुनिया এটা ঠাই আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম মানে কৈছোঁ নহয় একো মানে ভেজাল নাই মানে চব ধুনীয়া। মই কিছুমান শব্দ মানে মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই এইটো ভিউটো। সেইটোৱে আমি এতিয়া ত্ৰিবেণীৰ পৰা উলটি আহি আছোঁ গাড়ীত। গোটেইকেইটা মোৰ বা আছে ভিনদেউ আছে উলটি এতিয়া আমি আকৌ বাছাৰ গৈ আছোঁ। दीदी कोई बोलो ना। सर कोई ऐसे हाँ हेलो मेरा भाई का ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मांगते subscribe and share and लाइक like please. ओके थैंक यू। बुरी मोर तू घन 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 घने कोई आहाना मनोलोय। भाभी ये क्या बना रहा है? भाभी भाभी ये क्या बना रहा है? हाँ काला अपुंग का साथ ये क्या है पत्ता वाला? ये चटनी टिपक दीपक क्या क्या साथ बना रहा है ये? Chicken and हवा के साथ साथ दीदी को दिखा, दीदी के लिए गाना है। हाँ हाँ ठीक है। हवा के साथ साथ टन, टन। घटा के टन, संग टन, संग टन, टन। संभालना। हवा के साथ साथ घटा के संग टांग टांग ये ड्राम नीचे गिर गया। चलो 1 2 3 तुमको नहीं ये नहीं हो रहा ना भाई? हाँ नीचे में हाँ हवा के साथ साथ भाई फालतू लगा था मुझे। लो भाई तेल डालो। काफी दिन से कह गई थी भाई इसको पहले डालो, इसको डालो, ये तेल है तेल कहाँ में डालेगा? उधर कर रहे हैं। ढलना है क्या अभी? तो हवा के साथ साथ ओ आज मेरा भाई आसाम से आए और हम लोग सबको और मतलब यहाँ में आके एक गालो गाना सुन के बहुत अच्छा लगा है बोलता है। अभी हम लोग को वो गालो गाना गा के सुनाएगा। ओके गता के संग संग संभलना, हवा के साथ साथ गता के संग संग संभलना, ओ साथी चल मुझे बिल के साथ चल तू, हे बढ़िया दिन रात चल तू, बहुत दूर संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। আমি এতিয়া মামা ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ ইকো পাৰ্ক বুলি এখন পাৰ্ক এখন আছে অৰুণাচলত, গতিকে পাৰ্কখন চাবলৈ যাওঁ। দাদা ওলাইছে, বৌ ওলাইছে আৰু মোৰ লগত ভালেখিনি আছে, মাহঁত গোটেইবোৰ যাব। এপাঘৰত আছে, উঠি মেলি এতিয়া যাম আৰু। মহা মাহী দুজনী মা এতিয়া উঠি ল'লো আমি ইকো পাৰ্ক গৈ আছোঁ। ইকো পার্ক যাব ইকো পাৰ্ক যাব। আমি ইকো পাৰ্ক ঘূৰিব যাওঁ। ইকো পাৰ্ক অঁ ইকো পার্ক গৈ আছো দে ইকো পাৰ্ক মানে গৌৰী চাইডত বেছি দূৰ নাই, কমচে কম ইয়াৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। আচ্ছা तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, मेरी धड़कन थाम ले, तेरी तरफ ही मुड़े, ये सांस तुझसे जुड़े, हर पल ये तेरा नाम ले, तुम मिले तो
পাই গ'লোহি ফাইনেলি ইক'ৰ পাৰ্ক। ইয়াত অৰুণাচল বাছাৰত খুব এটা ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট আছে না। पहले आया कि नहीं भाई? हाँ आए हम। इधर बहुत ही अच्छा है। इधर वो भी है, क्या बोलते हैं, ट्री हाउस है, साथ में उधर बोटिंग करने का जगह भी है। अच्छा अच्छा, सब देखेगा ना? इसमें बाद में बोटिंग होगी। अच्छा ना? और हवा अगर कहीं में था ना उधर ट्री हाउस उधर में भाई। अच्छा बाद में हाय हाय हाय, कैसा लग रहा है? इधर इधर हमको भी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आप लोग तो एक ही जगह में अटके रहते हैं। बारिश भी आ गई है ना? ट्री हाउस। गाइस ये ट्री हाउस है और इसका रास्ता जो है इधर से। ইয়াৰ একেবাৰে জংঘলৰ মাজত এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ আছে, মানে তাত বুটিং কৰি মেলি ইয়াত বৰষুণ চৰষুণ দিলে বহিব পাৰে। हाय तेरा बोले बादाम 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 कच्चा कच्चा बादाम। এতিয়া আমি যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। বহুত ৰাতি কৰি দিলোঁ, ভাল লাগিল কাৰণে বহুত দেৰি থাকিলোঁ। জেগাবোৰ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মা মাহী মহা গোটেইবোৰ একেলগতে লগ খাইছে, গতিকে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে। গতিকে মই সিহঁতৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ। বাই ভনী কেইজনী আজি লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে গোটেইকেইজনী? ইমান দিন পাছত লগ পাইছে, ইমান চকু পানী ওলাইছে। আচ্ছা মন একদম दीप करूं जिप्सी में तुम्हें बनाया। सच्चू इतना दिन का बाद हम लोग फैमिली एक साथ मिला है ना? एक साथ मिला है। यस माय डियर। कैसा लगा है? बहुत बढ़िया। চবক মানে লগ ধৰি কিনে একদম ভাল লাগিছে। একদম বুকুটো ডাঙৰ হৈ গ'ল চবক লগ ধৰি কিনে চাই কিনে। अच्छा अरे रे संग संग संभलना के संग संग संभलना साथ चल तू संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू और साथ ही चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे। ले 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 दोनों लोग का दोनों के गरी गुरा এবাৰ মোৰ মাক গীতটো গাবলৈ দিছে, মায়ে এটা গীত গাব। दुनिया
लिरिक्स मालूम नहीं होने से आप लोग साथ हो ना मुझे लगता है कि बात दिल की मोती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द सी पनिशमेंट का बात कर रहा है वही तो बोल रहा है पनिशमेंट इज डिफरेंट एक रुपया बोल रहा है ना हम ये नहीं बोलेंगे আমি আজি আকৌ আহিলোঁ নদীত গা ধুওঁ বুলি আমি 4-5জনমান আহিছোঁ ভণ্টিহঁতে আহিছে ভাইটি এটা আহিছে আমি চবেই গা ধুওঁ বুলি আহিলোঁ নদীত অকণমান সাঁতুৰিম বুলি গতিকে মই ইয়াৰ নদী অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ চকুৱে চকুৱে কিনো কলাজি বুকুতে মিঠা মিঠা প্ৰেমৰি ৰাগি মনে মনে কিনো দিলা মনুলাহত নাচিছে জানা কোৱা না খুৰি সবানে মোৰ তুমি मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली ना 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 मेरी जान देखो जाना मुंह और नाक अंदर होने से हो गया था मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता हो आवारा अनन्या
को पता ओ मौसम ढले ख्यालों का शहर में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सुहाग रखना दिल की संदूकों में मेरा काम रखना सिद्धि तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। মে 8 তাৰিখে অহা আজি 24 তাৰিখ হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ নাজানো আজি মামা ঘৰৰ পৰা বিদায় লৈ লৈছোঁ আৰু দাদা যাব ইটানগৰ দাদাই মানে আমাক ঘৰত থৈ আকৌ ইটানগৰ গুচি যাব তো পুনৰ অন্য এটি ব্লগত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ।